صباح النور، ان شاء الله يا رب يكون في حد يسمعني طالع سفريه قريب. هيعدي بمطار اللغه فيه ايطالي، ومش معاه اللغه. طبعا الفيديو ده موجه للناس اللي مش معاها اللغه الايطاليه ومش معاها اللغه الفرنسيه ولا الانجليزيه، او لسه بتبدا تتعلم فيها ولكنها ليست بروفيشنال يعني. فانا داخله مطار ايطالي، داخله مطار فرنساوي، داخله مطار بيتكلموا انجليش فيه ومش معايا اللغه. في 150 كلمه لازم وحتما ولا بد هيتقالوا جوه المطار، هتسمعهم او انت هتضطر تقول جمل موجود فيها الكلمات دي. فبمجرد ما هتلاقي كلمه او كلمتين تلاته من الموجودين في جمله واحده هتفهم السؤال اللي بيتقالك، او على الاقل هتعرف ترد بكلمه فتقول كذا كذا. Il volo numero 200 per Italia sopra un ritardo di 20 minuti. Flight number 200 to Italy will be delayed for 20 minutes. Le vol numéro 200 à destination d'Italie sera en retard de 20 minutes. Il volo numero 200 per Italia sopra un ritardo di 20 minuti. Flight number 200 to Italy will be delayed for 20 minutes. بالظبط، هو ده اللي بيحصل لنا فعلا لما بنسمع اي لغه مش فاهمين فيها اي حاجه. ندخل في الحلقه على طول، هقول لكم 150 كلمه جنب بعض على طول في الانجليش وفي الايطالي وفي الفرنساوي بيتقالوا ازاي، ولما ربنا ان شاء الله يكتب لكم الخير بسفريه طيبه وتعادوا بمطار انجليزي فرنساوي ايطالي هتفهموا الكلام بيتقال لكم ايه وهتعرفوا تردوا عليه كمان. نبدا على طول. Airport, airport, aeroporto, aeroporto, aeroport, aéroport, airplane, airplane, aéreo, aéreo, avion, avion, airline, airline, compagnie aérea, compagnie aérea, companhia aérea, companhia aérea, compagnie aérea, compagnie aérienne, compagnie aérienne, compagnie aérienne, compagnie aérienne, visa, visa, in English, in Italiano, en français, the same, visa, passport, passport, passaporto, passaporto, passport, passport, baggage or luggage, baggage or luggage. baggage و luggage الاتنين بنفس المعنى، مفيش أي فرق، هي كل ما تحويم الأمتعة معك في السفر. It's baggage, luggage. bagaglio, bagaglio, bagage, bagage. suitcase, suitcase. valigia, valigia. valise, valise. carry on bag, carry on bag or hand luggage, hand luggage. الشنطة بتطلع بيها الطيارة. carry on bag, hand luggage. bagaglio a mano, bagaglio a mano, bagaglio a mano, bagaglio a mano. bagage à main, bagage à main, bagage à main, bagage à main. bagage cabine, bagage cabine, valise cabine, valise cabine. في الفرنساوي بقول 3 حاجات أي حاجة فيهم: bagage à main, bagage cabine, valise cabine. conveyor belt, conveyor belt, conveyor belt. nastro trasportatore, nastro trasportatore, nastro trasportatore. bande transporteuse, bande transporteuse, bande transporteuse. overweight, overweight. ودي بتستخدم طبعا لما تكون الشنط معدية الوزن الموجود في التيكت أو المسموح به في التيكت. هنا هيتقال جملة فيها كلمة overweight, overweight baggage, overweight luggage. so overweight. sovrappeso, sovrappeso. surcharge pondérale, surcharge pondérale. weight scale, weight scale. bilancia, bilancia. balance du poids, balance du poids, balance du poids. customs, customs. dogana, dogana, douane,
douane, luggage trolley, luggage trolley, trolley, luggage trolley, trolley أو carrello, carrello, trolley أو carrello, carrello. chariot à bagages, chariot à bagages, chariot à bagages. duty free, duty free. مش هقول duty free, no it's duty free. esente di dazio, esente da dazio, esente dazio, esente dazio. in boutique hors taxe, or in boutique sans taxe, in boutique hors taxe, in boutique sans taxe. عند مكان اللي هيتم فيه تفتيش الشنطة أو وزن شنطة، خلاص يعني بنقفل الشنط، هتتسأل سؤال بيتسأل عن خصوصا الشنطة اللي هي carry on bag أو الهاند لاجج بطلع بيها الطيارة، إن كان في أي حاجة من سوائل أو مواد خطرة أو مواد غير آمنة، فهتكون الكلمات دي موجودة في السؤال. liquid, liquid, liquido, liquido, liquide, liquide. dangerous, dangerous, unsafe, unsafe, perilous, perilous, perilous. so كلهم بمعنى واحد ان هي حاجة غير آمنة. dangerous, unsafe, perilous. بيقابلهم في الإيطالي كلهم بمعنى واحد. pericoloso, 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 pericoloso. dangereux, dangereux, périlleux, périlleux. flight, flight, volo, volo, vol, vol. gate, gate, porta, porta, port, port. في أي حاجة بقى فيها عامة عملية تسجيل، تسجيل أمتعة، تسجيل الباسبور whatever بقى، فهي بتبقى check in, check in, check in, check in. registrare, registrare, enregistrer, 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 enregistrer. book a flight, book a flight. prenotare un volo, prenotare un volo, prenotare un volo. réserver un vol, réserver un vol, réserver un vol, réserver un vol, réserver un vol. boarding card. أولا كلمة board هي الصعود عامة، فboarding card أو أحيانا بتقال boarding pass، بطاقة الصعود للطائرة اللي خلاص بتعدي بيها آخر بوابة على الطائرة على طول. boarding card. carta d'imbarco, carta di imbarco, imbarco صعود بالإيطالي. carta d'imbarco, carta d'imbarco. carte d'imbarquement, carte d'imbarquement. so imbarquement اللي هي صعود، يبقى board, imbarco, imbarquement. carte d'imbarquement. لو كارت d'imbarquement. الاي دي بتاعك لما بيجي يقولك البوليس اوفيسر مثلا وريني الاي دي، هيقولك الاي دي او الايدنتيتي كارد، ايدنتيتي كارد او اي دي. كارتا دي identità, كارتا دي identità. so كارتا دي identità, كارتا دي identità, كارتا دي identità, كارتا دي identità. carte d'identité, carte d'identité, carte d'identité, carte d'identité, carte d'identité. window seat, window seat. un posto vicino al finestrino, un posto vicino al finestrino, un posto vicino al finestrino. وممكن تختصر تقول لك un posto al finestrino, un posto al finestrino. siège côté fenêtre, siège côté fenêtre أو coin fenêtre. يعني ممكن بتقولش siège côté fenêtre، ممكن تقول coin fenêtre
كوان فينيتر اللي هو الكرسي اللي بيكون فيه زاوية شباك. كوان فينيتر. I'll sit. I'll sit. Un posto lato corridoio. Un posto lato corridoio. Siège côté couloir. Siège côté couloir. Siège côté couloir. Siège côté couloir. Ticket. Ticket. Biglietto. Biglietto. Pilier. Pilier. طبعا tickets بتكون أنواع. أول نوع first class ticket. First class ticket. First class ticket. ودي أعلى وأغلى تيكت طيارة. Biglietto di prima classe. Biglietto di prima classe. Biglietto di prima classe. Biglietto di prima classe. Billet de première classe. Billet de première classe. Billet de première classe. Billet de première classe. Business class. Business class. Biglietto di classe business. Biglietto di classe business. Billet en classe affaires. Billet en classe affaires. Billet en classe affaires. Billet en classe affaires. Economy class. Economy class. Classe economica. Classe economica. Classe economica. Classe economica. Classe économique. Classe économique. Classe économique. Classe économique. والتيكت أو التذكرة في منها بيبقى رايح بس وفي منها بيبقى رايح جاي. ده اسمه one way ticket. One way ticket. Biglietto di sola andata. Biglietto di sola andata. Biglietto di sola andata. Biglietto di sola andata. Aller simple. Aller simple. Aller simple. Aller simple. Round trip ticket. Round trip ticket. Round trip ticket. Biglietto di andata e ritorno. Biglietto di andata e ritorno. Biglietto di andata e ritorno. Billet aller-retour. Billet aller-retour. Billet aller-retour. Billet aller-retour. Arrivals and departures. Arrivals and departures. Arrivals and departures. Arrivi e partenze. Arrivi e partenze. Arrivi e partenze. Arrivi e partenze. Arrivée et départ. Arrivée et départ. Oh, les arrivées et les départs. Les arrivées et les départs. The arrival. The arrival. الوصول. هنا ما قلتش the arrival لأن the أي كلمة بتيجي بعد منها بتكون بدأ بحرف vowel متحرك بننطق the like حرف z as a letter z بكسرها فتبقى the arrival. The arrival. La arrivo. L'arrivo. L'arrivo. L'arrivée. 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 The departure. The departure. هنا قلت عادي بقى the ما قلتهاش زي لأن دي حرف consonant ساكن. The departure. Partenza. La partenza. La partenza. La partenza. Le départ. Le départ. Le départ. في بقى قاعة الوصول وقاعة المغادرة. فقاعة هي hall. hall. فبتبقى arrival hall أو departure hall. قاعة الوصول أو قاعة المغادرة. hall. hall. صالة. صالة. سال. سال. delay. طبعا التأخير أو الإلغاء بيجوا مع رحلة الطيران والسفر. delay. delay. ritardo. ritardo. retarder. retarder. cancel. cancel. cancellare. cancellare. annuler. annuler. في بقى آخر حاجات كده اللي هي الكلمات اللي
لما اللي هي يعني مثلا حد بيقول لي حاجه فبقول له اوكي، شكرا، العفو، اتفضل اهو. ودي بالذات الكلمه دي لما بيكون مثلا يقول لك وريني الباسبور، وريني الاي دي بتاعك، وات ايفر بقى الحاجه اللي طالبها مني ان انا اديها له، فبقول له اتفضل او اهي الحاجه مع حضرتك. الكلمات دي هي thank you thank you grazie grazie merci merci you're welcome you're welcome niente niente o prego prego de rien de rien ok va bene d'accord d'accord here you are تفضل اهي here you are ecco ali. هنا في الايطالي ecco ها هو، ليه؟ عشان كانت عايده مثلا على حاجه ما، فممكن فتبقى لازم انا فاهم ايطالي ايه اللي عايد عليه، مذكر ام مؤنث ام مفرد ام جمع. فالكلمات دي كلها طبعا عشان حد مش فاهم اللغه بس بيحاول يمشي اموره في المطار. فلو انت مش قادر تعرف الاداه المفروض تكون ليه لا whatever، تبقى ecco 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 ali. تمام. En français vous êtes ici, vous étiez ici, vous êtes ici, vous êtes ici. كده بعد ما انتهت الحلقه تقدروا ترجعوا للجمل اللي كنت بقولها في اول حلقه خالص اللي قلتها بالانجلش فرنساوي ايطالي. هتلاقوا فيها كلمتين من ال 150 كلمه اللي قلتهم. كلمه التاخير اللي هي مثلا بالايطالي ريتاردو. فلو انا داخله المطار ومش معايا اللغه بس حفظت وتعلمت ال 150 كلمه دول اللي مستحيل صدقوني هيطلعوا منهم، هتلاقوا نفسكم في الاخر بتتقال الجمله بريتاليا اوكي. بعد كده انا عارف ان كلمه ريتاردو في تاخير، فلو انا رايح لايطاليا وفي رحله طيران ليا انا حاجزها لايطاليا هتوجه لاقرب مكتب استعلامات واسالهم هل دي رحلتي ولا لا، وعلى الاقل هوريهم التيكت بتاعي وانا فاهمه ايه اللي بيدور جوه المطار. دي كانت حلقه النهارده في التريلينجوال. اشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية باذن الله. تصبحوا على الف خير.